بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي كل الحب والإيمان والصحة والعافية أتمنى لكم دائما معنا في حياة إيمانية من الذكر الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خوتي، اليوم نشوفوا آيات سهلة صغيرة ما فيهاش جهد كبير إلى آخره، ولكن تدعونا باش نعتمد إلا على الله. لا نعتمد لا على فلان لا على زيد والله، نعتمد إلا على الله ونتوكل إلا على الله، لأنه هو حسبك. إذا توكلت على الله فهو حسبك، إذا توكلت على غير الله تركك وشأنك. والسند القوي والسند الذي لا يخزيك هو سند الله، الذي يعني يتوكل على الله فهو ناجح رابح، ما عندهش حاجة شيء. اليوم نشوفوا هذه الآية خوتي صغار، ما فيهاش جوج جمل ولا ثلاثة. هذه صارت قصة يوسف، وين يعقوب كي مشى عليه يوسف وداواه، وكما نقولوا بغاو يقتلوه، واحد من قال له نقيسوه في البير، واحد قال له نقتلوه إلى آخره. كي عاود مشى ولا يوسف مكانة كبيرة ولا شغل وزير، كي مشاو خوته عنده باش يعطيهم كما نقولوا المعونة، قال لهم حتى تجيبوا لي أخوكم من هذا. يعقوب قال لهم كيفاش نأمنكم على أخوه وانتم ما أمنتكمش على يوسف؟ يعني القصة الحزينة تاع يوسف. هنا كي ولاو عند أبوهم قال هذا الدعاء، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ما أجملها من دعاء، ما أجملها من توكل. يعني هذا هو التوكل الحقيقي، وهو التوكل على الله. والله والله والله، وإذا توكلت على الله حق توكله والله ما يخيبك الله. بصح اللي بغى أرى الذي أراده الله، يعني الله هو يعلم ما هو الخير اللي يصلح لك واللي ما يصلح لك، ولكن أنت مستجب كي تتوكل على الله وتفوض أمرك إلى الله. كما في الآية تقول: أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي يعلم كامل العباد، يعرف كامل العباد، هو يسير العباد كما يشاء، يسير قلوب العباد كما يشاء. أنت كي تعتمد على الله، لا كانت عندك حاجة يقضيها لك، لا كان عندك رزق يرزقك، لا كنت مريض يشفيك. فإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الله تاعنا، هذا هو الله الذي نعتمد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هادو خوتي آيات سهلات كلش. ادعي بهذا الدعاء دائما كي تكون قبلك حزني قبلك هذا، ادعي قل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كي تصرى لك مشكلة، تكون عندك غم، يكون عندك هم، يكون عندك، ادعي بهذا الدعاء اللي دعا به يعقوب عليه السلام. خوتي، ما كاش حاجة أنظف وأرقى وأحل كما الله. الله هو الحنون الرحيم، يعني كل الصفات تاع الخير سورتو لعباده المخلصين، عباده المؤمنين الذين يعبدون الله. هذا هو الله الذي نتوكل عليه. خوتي، maintenant je vais faire ces versets en langue française pour les gens qui ne comprennent pas bien la langue française. Ça, c'est l'histoire de Youssef dans les versets sur Youssef. Alors là, c'est le père de Youssef, Yacoub. Quand il se plaignait de la disparition de son fils, il a été chagriné, il est devenu presque malade, il est devenu aveugle.
à cause de pleurer. Vous savez que pleurer, c'est une miséricorde. Les gens qui disent « Oh, ce n'est que la femme qui pleure », il y a toujours qui ont pleuré les prophètes. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils est mort, il a pleuré. Les pleurs, c'est une émotion intérieure qu'on peut la faire sortir avec les larmes. Alors, Jacob, tellement il pleurait Youssef qu'il est devenu Abraham. Mais après, Allah lui a rendu la vision. Alors, ces versets disent, il dit, je ne plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Je recommence. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, Jacob, quand il a demandé, ou bien quand il a invoqué ce doua, c'est pour que Allah lui enlève ce chagrin de la disparition de Youssef. Alors vous, si vous avez des chagrins, des problèmes, demandez à Allah. Allah est omniprésent, omniscient, omniscient, il est partout. Il vous aide, demandez-lui, il aime qu'on lui demande. C'est Allah qui vous demande de lui demander, de l'invoquer pour qu'il vous donne ce que vous voulez. Mais à condition de ce que veut Allah pour vous, parce que Allah connaît ce dont vous avez besoin. Peut-être il va vous donner quelque chose, ça va vous nuire, mais Allah sait ce qu'il vous faut. Par exemple, ce jour-là, ou bien dans une année, ou bien dans l'au-delà. C'est Allah que nous demandons, c'est Allah que nous invoquons. Nous n'invoquons pas les gens ne vous font rien. C'est Allah qui vous donne. Dans le verset qui dit, quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et c'est à lui que je me plains pour qu'il me pardonne mes péchés. C'est Allah, c'est toujours Allah dont nous avons besoin. Et si c'est-à-dire tu mets ta confiance en Allah, Allah ne te déçoit jamais. Allah ne déçoit jamais une personne qui l'invoque. Même des gens qui ne croient pas en Allah. Et quand ils demandent à Allah, il les sauveur. Quand par exemple les gens de là-bas qui étaient dans la mer et il est venu une tempête, alors ils ont peur, ils ont évoqué Allah pour qu'il les sauve. Alors quand il les a sauvés, ils sont revenus dans leur mécréance. Mais Allah est supérieur à toutes ces choses-là. Alors, quand on a un problème ou un chagrin, on va dire ce qu'a dit Jacob auprès d'Allah pour que son fils lui revienne. Et après, Youssef est revenu à son père et ils sont devenus une famille réunie. Et c'est Allah qui a le pouvoir de changer les choses. Aucune personne ne peut te changer les choses, sauf Allah, sauf avec la permission d'Allah. Si Allah le veut, toi tu peux changer les choses, mais avec la permission d'Allah. Et nous, en tant que musulmans, que croyants, nous croyons en Allah et nous demandons en Allah. Dieu, si tu ne lui demandes pas, si tu ne l'invoques pas, il n'est pas satisfait de toi. Alors, pour que Allah t'aime et te donne ce que tu veux, invoque-le. Dis à Allah comme a dit Jacob. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, moi j'ai la confiance en Allah, dont vous n'avez pas. Moi j'ai la confiance en Allah parce que quand je lui demande, il va me donner ce que je lui demande. Alors il a demandé que Youssef lui revienne et Youssef est revenu chez son père. Et ils sont devenus de nouveau une famille bien réunie. Mes amis, c'est ça la croyance. La croyance, c'est pas d'idolâtrer des statues ou des personnes. Les personnes, c'est des personnes faibles comme vous. Ils ne vous fassent rien. Ils ne vous font ni mal, ni du bien. C'est grâce à Allah,
avec la volonté d'Allah et la permission d'Allah que celui-ci te fait quelque chose et l'autre fait le bien ou le mal. Mais avec la permission d'Allah. Mes amis, merci de m'avoir suivi. Tout plaisir est pour moi. Assalam.